Hello, ug may buntag ninyo mga idol og happy Sunday natong tanan no. Nya kay duty man ta diri dapita bisag Domingo aw kita mahimo ani. Duty kita kay nang inabuhi man ta. Kay kining kon kinabuhi sa pobre mga idol. Kailangan kita mo bangon para mo trabaho. Kumbate lang gyapon ta. Kanya shout out na lang ko sa tanan natong mga followers dinhi ha. Kasulid kaayo. Salamat sa inyong padayon nga suporta mga idol. Nya kay duty man ta. Maghinahinay kita, mag-amping ta nga ride safe day sa atong mo rides karon kay ting rides man gyud ting laag na to sa TCH no. Amping mo, ride safe mo mga idol. Para to mga idol, ampo lang mo og amping kanunay sa inyong pagbiyahe. Once again, salamat sa tanan akong followers no nga pabilin nga padayon yung pagsuporta sa ako. God bless inyong tanan. Happy Sunday.